हरि ओम श्री हरि गुरुभ्यो नमः. नारायणं सुरगुरुं जगदेकनाथं भक्तप्रियं सकललोक नमस्कृतं च त्रैगुण्यवर्जितमजं विभुम् आद्यमीशं वन्दे भवग्नम् अमरसुरसिद्धवन्द्यं. हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो स्मरेत् तस्य निस्सरते वाणी जहुनुकन्या प्रवाहवत्. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमस्मरणात् भवेत्. आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः. श्रीमद्गुरुभ्यो नमः. सर्वगुरुभ्यो नमः. श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः. श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः. नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता. आम्ही महाभारतांतो एद्दोळ्तई ಭೀಮಸೇನಾನ ಹಿಡಿಂಬೆ ವರ್ಡಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೆವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳು ತಿಗಲುಟ್ರ ಹಬ್ಬನು ಘಟೋತ್ಕಚಾಲ್ಚೆ ನಂಜಲಲ್ಲಿ ಪಳಿಲೆ ತಜಿ ನಂತರ वेदव्यासानी तंक सांगील प्रकार त्यांनी एकचक्रानं घरा प्रयाण करून एक ब्राह्मणाला घरांतू त्यांनी राबलींची थंय ब्राह्मणाती रब्बून ब्राह्मणाले वेश घालतानी आणि वेदव्यासानं त्यांना मेगल शिष्य म्हणून सांगून त्या ब्राह्मणाला सांगितले आणि तांकां हांगा त्यांनी रब्बोची तांकां उरकाजेल वेळेतना हांव वापस येवन व्हरता म्हणून थंय बैसून पांडव वेदपारायणांनी शिकताचे. तशी मागिरी त्यांनी केन्नाय ब्राह्मणाती राबलींची ब्राह्मण कुमार म्हणून सांगले ब्राह्मणांक गेल व्रती कसं म्हणे याचक व्रती त्यांनी याचक व्रतीचे म्हणून सांगून याचक मान नाही याचक वृत्ती शिलोंच उंच असल मस्त वृत्ती असं हानी याचक वृत्ती आम्ही घेतला म्हणून सांगले आणि भिक्षाटणे मुच्चे भिक्षाटणे वतना भीमान ताक कुंभार अलगर कडे ते एक घेव ते कुंभार अलगर आणतो ताणे ओड बुडकुळ घेतील की केद होड म्हळ्यार ताका बुकय चड न्हय ते वचून भिक्षे घेवन घरा हाडतना कुंतीनं पुराय जनान हाडलेले ಒಟ್ಟು कोरनो 2 वांटो करचे कितें ते दोन्हीन तुलो 1 वांटो म्हळ्यार अर्धा इतले ती भीमसेनाक दित आशिल्ली भरलेलो अर्ध तांणी 5 जन म्हळ्यार हांव सोनी भरलेले 4 चेडू वांटून घातली तांकां पावत आशिल्ले ते भीमा बूक चड जाल्यार कुंती गुतस ताका बूक चड तिका बारी बेजार जावची भीमाक आनीक कितली दिल्यार खातो तो ताका बूक आस जाल्यार हांगा आमी हाडलेलां तुला अर्ध ताका दिल्यार ताका तें अर्ध पोटाचें जेवण पाप तिका बारी बेजार जावचें भीमाक पळोवन जाल्यार आस पळय ती अन्यक कसं न्ही म्हणून म्हणल्यार ते एक महाभारतांतू मध्वाचार्य तात्पर्य निर्णयान सांगताचे महाभारता विषय कश्यता म्हणून म्हळ्यार आदी परमांतू कुंभकारेण संबंधात लेबे पात्र महत्तरः म्हळ्यार कुंभकार म्हळ्यार कुंभार तागेले एक तागेले संबंधान म्हळ्यार ते प्रिती संबंधश्च पुरो स्नेहा संबंधश्च पुरो लेभे पात्रम महत्तरम ताका ओड आयदन मेळ्ळें भिक्षा पात्रां म्हणून जाल्यार ते कसो संबंध म्हणून सांगून मध्वाचार्य सांगताची मृद्भारैः शतसाहस्रैः कुंभकारम अतोषयत म्हळ्यार कुंभाराक बुडकुळ करच्याक राशी माती हाण दिवचे शिलके संतोशान निजावन कसं न्ही म्हणून म्हळ्यार ते एक उपकार जाता न्हय भीमान हाण दिवचे आनीक उपकार करलेले काय भीमान कसले म्हणून म्हळ्यार एक पंत त्या कुंभाराल घराक सुतूची उज्जू आयलो काय ते जोळण वतना म्हळ्या खातीर भीम कसं करता माती समीत ते घर निकळान हाणू ते घराकय कसले ತೊಂದರೆ जायना घरा पळना घर जोळण वचना कोणाकय कसले जायना उज्या दुखून ते हाण विंगड कडेन दवरली पळय तशी भीमाल वयर ताका बारी मोग आशिल्लो म्हूण सांगून मध्वाचार्य सांगताची म्हळ्यार एक जावन बुडकुळ करूंक कितली की जडी माती तो हाण दित आशिल्ली खंय दुखून बुडकुळे जेवची आसली ते कुंभारान करचे आयदनां जेवची आशिल्ली आनी कसं म्हळ्यार कुंभाराल घराक उज्जू लागतना ते ताणें ते घर उबारून विंगड कडेन हाडले ते सांगताची कसं न्ही उद्रत्य वह्नी मुखतस्तु तदेक दोषणा
स्थूलम ही सद्मा पृथ्वी सहितम त्वरक्षा म्हळ्यार पंदाच माती पंदाच भुंय समीत ताणें तें घर विंगड कडेन व्हरून दवरलें म्हूण सांगून येता तशें चावन ताका कुंभारान ताका व्हड आयदन दिलें केदें व्हड म्हळ्यार महाभारत सांगता कुंभाराल घरा इतले व्हड ताणें भिक्षा पात्र करून दिला म्हणून ते विंगड विंगड घरांत त्या भिमा मात्र हो उच्चार जाता पुराय जनाल घरा बागला हाण भीम दवरतकय आनी ताणें हुंकार मात्र करचें म्हळ्यार म्हाका भवती भिक्षान देही त्या परे कसलें म्हणा ते आयदन दवरतना एक हुंकार दितकय जन भिवन ताका दिवचें न्ही के जेन्ना बारी एक मनोरंजन कय त्या बारी संतोष कय तांणी भिमाल बुडकूळ येयलो भिमाल हुंकार येयलो म्हणले कडलें धांवन धांवन पुरे कस घरा केल्ला तस त्या पुरे चडाव ते हाणता गेले आयदनाक घालतलींची म्हूण सांगला पळय दादा आयागतम दृष्ट्वा असंती प्रहसंती च भक्ष्य भोज्यानी दिव्यान आदाय प्रक्षिपंती च म्हळ्यार ताणें तें आयदन येयलें पळयतना तत तदात आयागतम म्हळ्यार तें आयदन तें व्हडलें घेवन भिमान येयलें पळयतनाची कोणा जाल्यार हांस येता न्हू तें व्हड आयदन घेवन भिक्षा एक सान आयदनां भिक्षा मागचें कश्ट तें होवन व्हर न्हू येदें व्हड आयदन घेवन येवन तांकां भिक्षा मागचें म्हळ्यार भिमा मात्र साध्य तें होवन व्हरूंक तें आयदन येयलें कुडलें पुराय जाणां हांस येवचें म्हळ्यार ह्यांत कितले गॅलरी धरता तांणी केल्लें कसकसल सकट पळय दिव्यांनी भक्ष्य भोजानी आदाय लायक भक्ष्य भोज घालतले की कसं घालचें पळयचें न्ही उडगास दवरका कसं म्हळ्यार आत्ताचे हे भिक्षाटणे निमती जावन भिक्षाटण म्हळ्यार कसं की एक विचित्र विंगड विशय जाला पुढे पुरे ब्राह्मणांनी ह्या चक्रवर्तीनं जीवन करचें म्हूण आशिल्लें तदन पळय अशी कसले पळय तिरस्कार करचे तात्सार करचे ते ना ब्राह्मण ते घराक तांणी वचचें ते घराच्यान हे अमकितले जनाक भिक्षा दिवचे दिसाक तसले पुरे क्रम आशिल्ले फुडें तशी ते भक्ष्य भोज्य पुरे हाण तांतू घालतलीची म्हूण सांगून कडेरी ह्यो मात्र सांगता कोण धर्मराय केन्नाय भंय की पळय तूं अशी बल प्रदर्शन करूं नाका हुंकार दिवं नाका कोणेय जेवो एकलो दृढकायाचो पांजन भाव एकली बायल तांगेलो वस्त तांतू एकलो दृढकायाचोच हुंकारारी पुरे जेन्ना भिवयता असल पुरे विशय दुर्योधन आले गुढचारान बिनी वचून दुर्योधनाले सांगल्यार ताका कळत आमी हांगा आसाची म्हूण सांगून तशें जावन तूं आनी भिक्षा घेवच्या वचची नाका भायरी तूं आम्मा वटू बैसुका आम्ही पुरे कसं हाडताची तेंची तूं जेवका म्हूण सांगून धर्मराय सांगतना मी जायत म्हूण म्हणटा जाल्यार बरलेले जन पुरे भिक्षाटणे वताची एक दीस पुराय जन भिक्षाटणे चमकल तेन्ना आवसू ओटो बी मेकळो आशिल्लो न्हय तांणी स्वधर्म रक्षणे खातीर मौनार भिक्षाटन ते अपि स्वधर्म परिरक्षण हेतू मौनाहा म्हणून मौनान भिक्षाटन करतलीची म्हळ्यार भिक्षा मागन नैशरापचे क्षत्रियांक एक स्वधर्म ताजी रक्षणे खातीर धर्मराय पुरे कोणाले भिक्षा घेवच्या कोणा लागना वता थंय तांणी नुतर आपतरायची त्या म्हळ्यार क्षत्रियान भिक्षा मागूनच म्हूण आसा जाल्यार तांणी आसच्या याचक रितीरी थंय तेदना थंय नुतर आपची तांणी कोणेय भिक्षा घाल्यार घेतालीची जनान तांणी नुतरा बिल पळयतनाची जेवपा आपसान प्रयचे तांकां भिक्षा घेवन गुतना कितकी नुता येवन राबतात न्हय तपस्वी जन दिसता कसं कार्यार्थ जावन अशी जल्लिंचकी कसं निमती जल्लिंचकी म्हूण सांगून लेखून पाप म्हूण सांगून तांणी हांड घालतलीची एक दीस भीम केन्नाच्या बरे बावंडान नाका म्हणचे न्हय म्हूण वच्चे न्ही हांव सोट बैसला त्या वेळार तांणी खंयच्या घरा राबल्यांचे पळय त्या ब्राह्मणाल घरांत थंय रडचें आयक पडटा भीम ताका दिसता भिमाक कसो खातीर रडता मागीर थंय दोन सान्न चेडूं वचची कसले ते चेडवाल विशयान तुजें दुख्ख जेता दिसता कसले जेवो एक परा स्त्री पळती ती गेल्या वचून हांव निमगुची समने कसले रडता म्हूण सांगून हांव सू म्हणटकी तूं हांगा बैस हांव वचून निमगून येता कसो म्हूण सांगून ती वता हांव सू थंय वतना तांणी उलोवचें आयकत तिका म्हळ्यार बापसून आवसून दोन चेडवान परस्पर उल्लोचें आयक पडता रस भिमान पेटयला वचून ते कसं कश्ट पळय आमकां परिहार करचें जाल्यार आमी परिहार करुया म्हूण सांगून कडे ते ब्राह्मण मिगेल जिवनाक धिक्कार असो बायले चेडवांक एक चंद कोण पळोवचें जनातला मिगेल कसं जीवन म्हूण ताका तो उल्लोन घेता रस आनी म्हणटा रस कसं सकट रितीर पायत म्हूण ना आमी
कशी आहे अपाया दुखून त्या अपाय कसं म्हणून कोणती कळना ती कितली मांजरा एक अपाया दुखून आम्ही कशी चुकून घेवची हांव तुका कितले की पण पळय ह्यो गांवू नाका आमकां आमी विंगड गांवचे ना आमी गेला अम्माल गांव आमी गेला अम्माल गांव आमी गेला अम्माल अज्जाल गांव म्हूण सांगू न्हू तूं हांगा आमकां बैसेश करो न्हू कळ्ळें गे आजी हांगा दुखून वचुका म्हणल्यार वचचें तुवें ना न्हय आजी खंयची परिस्थिती येयली पळय आमकां म्हूण न्ही तो रडतरच की मागीर सांग की पळय तुका बल दिवची की हांव जीवन काण घेवचें की हें चेल्ल्या दिवचें की हें चेल्ली पेटोवची की कसं म्हूण कळना म्हाका हांव मरया म्हणल्यार निश्चिंतर मरू तुवें मिगेल नंतर मिगेल बायल चेडूं कसलो कश्ट भोगता की म्हूण म्हळ्यार चिंता तूं तुका पेटया म्हूण म्हळ्यार तूं ना अशें तें सांज चेडूं हांव कोण पळोवचें म्हळ्यार चिंता म्हूण तें सांज चल्लो तो आनी की सांग ताका काडमीस समितीन तितले सांग नाका बल दिवची म्हूण दिसता चेल्लीक दिवया म्हूण म्हळ्यार कन्यादान कोरका जाल्लेली स्त्री ती कन्यादानान आमकां मस्त पुण्य मेळटा तिका दिवची म्हूण सांगून त्या बाई दिसता तशें न्हू केन्नाय आम्ही सुरवेकच हें गांवांत दुखून आमकां लजत आशिल्लें आनी आतां वचचें जायना कसं करचें म्हूण म्हाका कळना मिजन कसलें करूं जायना म्हूण म्हणटना तागेले बायल ताका समाधान करतरस न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनैव कर्हिचित् नहि संताप कालो अयम वैद्यस्य तव विद्यते हे बामणा तुका गोतच न्हय तूं सादारण मनीस न्ही पंडितोत्तम तुका गोतना तिले कसलें ना तूं सादारण जनाल वरी कसलें दुःख करता त्यामुळे अशें पळय दुःख करून बसची काल बेत नाही न्हय तुका कसलें गोतना म्हूण लेखूं ना अवश्यं निधनं सर्वैः गंतव्यम् इह मानवैः अवश्यं वा विन्यर्थे वै संतापो नेह मानवैः पळय जन्म आयिल्लें पुरे प्राणी एक ना एक दीस मरताची तुका गोतना तिला कसलें ना जावका जाल्यार विशय जावन वता कोण आमी आजी मरता बे पायी मरता बे तशी पुरे लेखूं ना न्हय तशें जावन न्हू एक ना एक दीस मरूच कशी मरचें तें आमगेलें हातांत ना तें देवान लेखील तशी आसा तशें जावन तुका गोतना न्ही तिला कांय विशय न्ही तूं कितले सकडे शिकिलो शास्त्र गोत आशिल्लो तशी अन्यक कसं म्हळ्यार भार्या पुत्रोत दुहिता सर्वमात्मार्थमिष्यते व्रतां जहि सुबुद्ध्या त्वं स्वयं यास्यामि तत्र च एक बायल ताक एक चेडूं सकट जेवचें आमगेले चंगा कची म्हूण आसा म्हणटना आमी आतां तुका आप बायल जाल्ली तुका एक चेल्लो जालो एक चेल्ली जाल्ली पुरे तुगेले सुखा खातीर तुगेले हिता खातीर देवान दिल्लें तें म्हणटना तूं आतां कांय बुद्धी नासल्या बरी विवेक नासल्या बरी रोडचें न्हय तुवें सुरवेन उतर बैस हांव वता कित्याक म्हूण म्हळ्यार पळय धर्माक समजावन आशिल्लो विशय मात्र न्ही बामणाल रक्षण करचें प्राणरक्षण करचें स्त्रियाल मुख्य कर्तव्य म्हूण म्हणटाची निजावन जाल्यार कशी प्राणानपी परित्यज्य यद भर्तरा हितमाचरेत म्हूण सांगून आसा बायल जाल्लेली तिगेले प्राण सोडून जाल्यार व्हड न्ही बामणा चांग जेवची तशी कोरका म्हूण सांगून म्हणटा तेच न्हू सनातन धर्म फुडें दुखून आमगेले जन पळय तशी न्हय पुराय स्त्रियो चोल न्हयल्यांची तशें जावन हांव मेल्लें म्हूण जाल्यार म्हगेलो जीव गेल्लो म्हूण जाल्यार तुका कसलेय बाद जायना चेडूवांक तूं चंद करून पळयता तांणी चंदार तुगेल उट्ट तुगेल रक्षण हेर आसताची आनी म्हाकाय परलोकांतूय चांग जेवचें तसलें काम ह्या लोकांतू त्या बामणा पेटयन अशी बायलेन जीव काडून घेतले म्हळ्यार एक शाश्वत किर्ती मेळटा तशें जावन हांव सांगेल समची आलोचन करी म्हूण म्हणटर अन्यक कसं म्हूण म्हळ्यार एक धर्म एक सांगता विशय कसो म्हळ्यार लोकांतू एक वाडीक जेवची कसल्याक म्हूण म्हळ्यार चेडूं पावका म्हूण खंय वाडीक जेवचें मुख्य प्रयोजन चेडूं जेवचें आत्ता पळय यदर्थमिष्यते भार्या प्राप्तः सो अर्थस्त्वया मयि कन्या चैका कुमारश्च कृताः मन्त्रणात्वया म्हळ्यार एक बैल मनीशीक एक चेल्लीक वारडी कोण घेवचें आनी तिगेल निमती एक 2 संतान की 4 संतान की पावचेची वारडिकेचो मुख्य उद्देश हेंचे धर्म आतां आमगेल कुलाक दीपक कशी जावन म्हळ्यार दिव अशी जावन एक चेल्या चेडूं आनी दौहित्र म्हणल्यार पुण्य चेड म्हणटात न्हू तशें जावन एक चेल्ले चेडूय जाल्ला म्हणटना म्हगेल निमती कसलें कार्य जावंक आशिल्लें दांपत्यान तो जावन गेला हांव म्हगेल कसं की आमी ऋणानुबंधारे बामूण बायल जाल्ली म्हगेल ऋण कसलें म्हळ्यार तुका 2 चेडूं दिवचें तेवूय 2 चेल्ले जाल्यार एक चेल्ली जायनी म्हूण येचन जाता आशिल्लें 2 चेल्यो जाल्यार एक चेल्लो जावंक आशिल्लो कुलदीपक जावन म्हूण येचन हें कांय ना एक चेल्लो एक चेल्ली पुट 2 चेडूं जाल्लें आमकां आतां हांव मेल्ली म्हूण लेख्या
चेडू मागीर सुमार हड्ड जालें न्हय तुका काही बात जायना तांकां पोसूच्याक कळ्ळें बरी सन्न सन्न चेडूं आशिल्लें जाल्यार तांकां शेवड करचें म्हणल्यार लेखचिंत तुका जत आशिल्लें आतां चेडूं सादारण तांगेले इतल्या तांणी तांगेलें काम करचें तितलें हड्ड जाल्यांची तशें चावन तूं तांकां चंद करून पळयता म्हणून तूं चमकलो म्हणजे जाल्यार चेडूं हांव कशी पळोवचें तांकां पट्टा घालचें हांव कसो व्याप्ती करचें म्हाका कळना न्हय तशें जावन विधव जावन अनाथ जावन दोन चेडूवांक घेवन आ मर्यादेर जीवन करूं जाता म्हूण लेख लावत तुवें तशें जावन तूं म्हाका वच्चा सोडचें लायक आनी कसो म्हळ्यार मुखार सून तुगेलें चेडूं वाडटाची तांकां रक्षणे बापूस ना म्हूण कळ्ळें कुडले दुश्ट जन बाद दिवच्या पुरोवची आनी खंयचे नगत्य जाल्ले जन समनातील जन तांणी पुरे येवन हें चेल्लीक म्हाका वारडी कोन्न दी म्हणल्यार तिका रक्षण करूं जन जातल बे ना न्हय तुका एक गोतना भूमौ प्रार्थयंती यताक गाहा उत्सृष्टम आमिषम म्हूण म्हणटाची म्हळ्यार मार्गार एक मासा कुडूक उड्डयल म्हूण लेख्या तेन्ना कितले पक्ष येवन ते तांडून खाता पळय तशीच बामूण ना एक स्त्रीक रक्षण ना म्हळ्यार मस्त पुरुश तिगेल बैरी अपेक्षा दवरून घेवन बाद दिवच्या पुरोवची दुश्ट जन अपेक्षा करून म्हाका बाद दिल्ले म्हूण जाल्यार हांव मर्यादेर जीवन काडूं जतवे ना न्हय आनीक कसो म्हूण म्हळ्यार आम्माकय कसले मर्यादे उन्नत येयले म्हूण जाल्यार आमगेले धुवेक चांग जन सत्कुलाचे सद्ग्रहस्थ पुरे कशी वारडीक कोन्न घेतलीची ना न्हय म्हणटना मात्र न्ही हें चेल्ल्याक ताक एक विद्यावंत कोरका सकल गुण संपन्न कोरका तें करूं जतवे म्हाका रक्षण करूं मेज्जान जायना म्हूण जालें नंतर हें दोन चेडूं हांव कशें रक्षण करचें हांव मेज्जान जायना तशें जावन तूं म्हाका अनुमती दिवचें लायक म्हूण सांगून ती सांगता तूं बी न्ही प्राणत्याग केल्ली म्हूण जाल्यार आमी तीग जन अनाथ जाताची तशें जावन म्हाका तूं प्राणत्याग करूंक अनुमती दी हेंचे धर्मसम्मत जावन आशिल्लें विशय म्हणून ती सांगतरस कळ्ळें मागीर सांगता इष्टानी चाप्यपत्यानी द्रव्याणी सुहृदः प्रियाः आपद्धर्म प्रमोक्षाय भार्या चापी सतां मतम कसलें म्हूण म्हळ्यार एक बायल चेडूं बांधव प्रिय मित्र द्रव्य ह्या पुराय कसं खातीर सुका म्हळ्यार आपतकालांत आपत्ता दुखून बिडगडे जावका जाल्यार आनी पुरे अगत्य आसाची म्हणून धर्मशास्त्र गोत आशिल्ले जन सांगताचे आपतकालांत आमगेलें रक्षण जाव कोरका म्हूण जाल्यार आमी धनसंपादन कोरका तेंच धनान बायलेक राखून घेवका आनी कसले एक जोर आपत येयलें म्हूण जाल्यार एक वेळ त्या वेळाक आपत धर्म जावन बैलेकय त्याग करूं येता धनय त्याग करूं येता म्हणून आपधर्ते धनम रक्षेत दारा रक्षेत अन्यैरपी धनैरपी म्हळ्यार धन जावो बायल जावो जोर आपतकालार त्याग करूं येता म्हणून पळय आजी आपतकाल येयला आमकां तुका पुरे विवरसून सांगलां हांवें तूं ना नातल्यार आमगेलो संवसार चकणाचूर उरूं जाता हांव ना नातल्यार तशें कसलें जायना इत्याक म्हळ्यार मेगेल निमती कसल खातीर वारडीक जावका ताजे उद्देश जाला तांतूय दोनी एक चेल्लो एक चेल्ली चेडूय जाला तांणी तांगेली इतले ಸ್ವಲ್ಪ हड्डय जाल्ल्यांची आम्म जावका म्हूण म्हळ्यार गती ना तूं मेल्ली म्हूण जाल्यार आमी पुराय वाटेर पडताची हांव खंयचे जनाल बादेक पावच्या पुरो मेगेल चेल्ली रक्षण करतलो ना आसच्या पुरो मेगेल चेल्ल्या चांग शिकयतलो ना आसच्या पुरोची ताका एक विद्यावंत एक सर्वगुण संपन्न करतली कोणीय ना आसतली ताजे पशी धर्मा प्रकार कसं सांगताचें म्हूण आपत धर्मा वेळार खंयचेय एक आपतकालांत बैलेकय धनय संपादन करका बायल संपादन करका सकड बी जाल्यार आपत धर्मा तांकां त्याग करूं येता म्हूण सांगून आसच न्हय शास्त्रांत तशें जावन तूं म्हाका त्याग करी म्हूण सांगून ती सांगतरस आतांचे हे आपत्ता दुखून भायर येवका जाल्यार म्हाका तूं त्याग करचें सुक्त जावन विशय हें चेडूं रक्षण केल्ल्या बरी जत तुवें तुका रक्षण केल्लें म्हूण जाल्यार बार लायक म्हूण म्हाका दिसता मागीर आनीक एक संभाव्य विशय आसा कसलें म्हूण म्हळ्यार पळय धर्मा प्रकार स्त्रीहत्य निषिद्ध म्हूण आसा
आतां हांव चमकली म्हणलें की तो राक्षस म्हाका खायना नशी रब्बो पुरो इतेक म्हळ्यार स्त्री हत्ये निशेध म्हण आसता स्त्री येयला म्हळें खातीर तो ना ना तुका खायना बस म्हूण म्हाका म्हणू पुरो ते एक चान्स न्हू आमी जाल्यार दार्ल मनशाक खंडीत खातो न्हू तो दार्ल मनशाक खातलो बायल मनीस जेवण आशिल्लो म्हाका खातो म्हूण सांगूं जायना न्हू एकच वेळ ताणें तूं बैल मनीस तुका हांव खायना म्हळ्यार बोन आसचेलें न्हू तूं म्हाका वच्चाक सोडचें लायक आनीक कसं म्हळ्यार म्हाका तुगेले वयर कसले बेजार ना हांव तुगेलो ओट कितले काळ आशिल्ली तुगेले बायल जावन तूं म्हाका चंद करून पळयला संपूर्ण सूख दिला म्हाका जाय तितलें पुराय तूं हाण दिला मात्र न्ही हांवें तुगेलो सेवा केला म्हणटना धर्मिश्ट जावन हांवें तुका तुगेले पतिव्रता स्त्री जावनूच वंतलें इतले काळ जिवन केला तुगेले चेडवाल हांव सोय जाला हाजी पशी चड साधन करूंक आसलें ना बायल मनशांक तशें जावन प्राण सोडी म्हळ्यार आतां सोडयत संतोशान प्राण सोडयत तशी तूं आनी कित कसल सांगची तुका इतले सकड सांगलें तुजें जावन आलोचन करी आनी म्हाका वच्चा सोडी म्हूण सांगून ती सांगतरस कोण स्त्री हागेली कोणाली बायल त्या ब्राह्मणाला बायल ब्राह्मणाक सांगता पाप येता म्हणलें कुनूक तूं म्हूण कडेन ब्राह्मणा बारी दोळे दुखून दळदळी उद्दा देंवता ताका एक आतां तिची तयार जाल्ल्या वय कोण हांव बायल तयार जाल्ल्या वय वच्चाक जाल्यार सोडूं जेतवे तिका म्हणलें एक बेजार ताका इतले काळ आमगेलो ओट आशिल्ली बायल आजी कांय दोळे रगत ना अशी आमगेलो जीव वंतलो चेडवाल जीव वंतलो बायल मेल्ल्या मोरो म्हूण सोडूं जेतवे म्हूण म्हणलें एक दुख्ख ताका जातरस कसं करचें म्हूण कळना त्या वेळार पळय हांगा वचून ही पावल्या न्हू कोण कुंती ती थंय भितर वतक कसलें भितर तांणी दुख्ख करता आसतना हांव येवेत भितर म्हूण निमगीत आनी भितर वचचें म्हणून तयार करतना थंय चेली चेडूं एक बसला न्हू ते चेल्ली चेडूं ती काही सान न्हय न्हू अर्थ जेवचें तितलें व्हड न्हय हांव सुबाबसून दोग जाणांनी उलयलें पुरे उतर आयकता आनी सांगतकी आमा आना तुमी इतली रोडची कसल्याक पळय तुमकां तुमगेले कश्ट परिहार करतले कश्टकालार तुमकां पावतले कोणीय ना म्हूण कशी लेखली तुमी तितली रडता कसल्याक हांवय एक उत्तर सांगता म्हाकाय तितले विचार आसा बरी सानी कांय न्हय हांव सांगिल्लें आयकयाची तुमगेलें दुख्ख सुरवेर अब्बया मागीर कसल कोरका म्हूण मागीर आलोचन करें जैतवे पळय धर्मतोहम परित्याज्य युवयो नात्र संशयः युवयोः न अत्र संशयः म्हळ्यार केन्नाय एक दीस हांव चेल्ली चेडूं केन्नाय आज न्हय पाय केन्नाय जो एक दीस चेल्ली चेडा घरा दुखून भायर पेटोवका तुमगेलें कर्तव्य इवय धर्मूय इवय कळ्ळें ना नतले तुमी भायरची जनाल तोंडा पडताची तशें जावन म्हाका एक न्हय एक दीस घरा दुखून भायर पडत ते वारडी कूर्ण म्हणलें किया त्या विशय संशय आसवे ना न्हय विधी नियम कशी म्हळ्यार जाल्ले चेल्ली चेडवांक घरा दुखून भायर दिवचें तसल नियम आसता केदनकी एक दीस म्हाका तुमी त्याग करूं का एक कन्यादान की करून आजी राक्षसाल खातीर म्हाका त्याग करनाची ताका आतां तुमकां येयले कश्टा दुखून तुमी पार जाल्लीत न्हय आनीक कसं न्हय म्हळ्यार पळय संताना अपेक्षा कसल्या करचें मनशान ह्या लोकांत रक्षणे खातीर आनी परलोकांत संतान जाल्यार मान सद्गती मेळटा म्हणटा ताजे खातीर संतान जावका आतां इहलोका रक्षण पावचें चेल्ल्या चेडवां जावका म्हूण कोणें कांय बरोवन दवरलेलें ना चेल्ले चेडवांनी हांव सुबाबसूं रक्षण दिवेत म्हणटना म्हाका एक अवकाश दिनाची ताका तुमगेलें रक्षण करचें आतांच कश्ट चुकल्यार तुमी वांतली न्हय तुमगेलें रक्षण हांव केल्ल्या बरी जालें न्हय आना आमा म्हाका एक अवकाश दियाची पळय पुत्र म्हूण म्हळ्यार चेल्ल्या चेडूं मान्य पुत्र म्हूण सांगचें चेल्ली चेडवांकय सांगताची संतानाक पुत्र म्हणटा तांतूय पुत्र नाम नरका दुखून पार करतकी एक संतान जाल्यार तशी आतां तुमकां हांव धूव जल्ली म्हणली कुडलें आतां तूं एक केलो जेन्ना धूव मान जेताची तसले जनाक नरका दुखून पार जेवचें जायना हांव म्हळ्यार ताजे खातीर ते दुवेलान तूं एक चेल्ल्या चेडूं जावका तोवय तेन्ना नरका दुखून पार करता दौहित्र म्हणून घेता म्हणून आसा तशी हें दौहित्र न्ही पुत्राक पावचें
कतिर एक धुव कळवे म्हणटना आतां म्हाका मुखारसून वारडीचेली एक चेल्ल्या चेडूं जाल्लें त्या वेळार तुमकां सद्गत मेळटा म्हणलें खंडीत म्हाका चेडूं जेवतय राखचे पशी आतां मेगेल अन्नाक आनी अम्माक म्हळें तुमकां कसो कश्ट येयला त्या परिहार केल्ली म्हूण जाल्यार तुमी तुमगेल्या पुर्वजाक पिंड उदक सकट दिता वय न्हय म्हणटना तुमगेल्या पुर्वजा सद्गतीच्या तरस तूंच गेल्ल्या राना तुगेल्या पुत्तान काम करचितय कोणाकय दिवचे जतवे चांग जतवे ना न्हू ताजे पशी हांवें चमकर लायक नवे पण यो बारे सानो तिगेले भावा दाखयती आना यो बरी सानो तूं ना म्हूण जाल्यार वो वांत बे तुमी दोग जाणांनी चमकल म्हूण जाल्यार पित्रांक करचें काम कोण करचें तांकां सद्गत मेळटा वे तांकां अन्याय केल्या वरी जाता न्हय तशें जावन आनीक कसो म्हळ्यार पळय तूं ना म्हणटना तुगेलो पूत तूं ना शिवांचना तुगेलो वैरी जीव दवरनास तुगेलो बायल तुगेलो वैरी पुतालो वैरी जीव दवर तुमी तीग जणी चमकल म्हूण जाल्यार हांव मानचून कसो करूं जेवचें आसा आवय मरता तशें जावन तूं ना म्हूण जाल्यार आमी तीग जणी नातलेले लेकाक आम्म ना म्हूण जाल्यार तुका जायना हांव मेल्यार तुमी तीग जण पुणी व्हरताच म्हूण आसना न्हय बरलें आमगेलो वंशय उद्दार जाता पुर्वजांकय पिंडोदक मेळटा बरलें पुराय विशयांतू समजावन येता तशें जावन आना म्हाका अनुमती दी हांव वता म्हूण सांगून तिचे लिरडतरस कडेरी बायलेन सांगिल्लें आवसून सांगिल्ले विशयी ती बाई सांगता तुगेलें रक्षण ना म्हूण जाल्यार आमी अबलास्त्री दोग जणी आमकां पुरुशाल हाता दुखून राखचें कोणें तशें जावन त्या वेळाक आमी जीवकाण घेवपाक जाता ताजे पशी आतां मिगेल प्राण गेले म्हूण तुमी पुणी व्हरताची मिगेल भावाकय रक्षण करूं तुमी आसा म्हूण जाताची तशें जावन आना तूं म्हाका वच्चाक एक अनुमती दी त्या चेल्लीलाय उतर ऐकून बामण बायल मस्त रडताच की तोळे दुखून उद्दा देंवन तरस कुडले ते सांचेल्लो थंय दुखून उठान तांगे लागीं वचून तांकां पटोवन दवरून कान्नांतू आना रोवणुका ना आना रोवणुका आमा रोवणुका आका रोवणुका म्हूण तेग जनाकी पटोवन धरतकय तांगेले कान्नांतू तो कसो तंचडी भास म्हळ्यार सान तो ताका कसो म्हूण गोत्ता तांणी रडताची रोवणुका 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 म्हूण सांगचें विंगड कसो सांगू कळतुवें दोळ पुशिता मोग करता पटोवन धरता उम्म दिता रोवणुकाची 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 म्हणटा आनी आवसुले सांगतकी बापसुले सांगतकी आना म्हण तितली ताका कळला एक राक्षस कसो की बाद दिता तागेले खातीर जावन आनो अम्मा पळय रडतरसाची म्हूण ते राक्षसा भिवन तुमी इतली रडची कसो लायक पळय हांगा दर्बस न्हय हे दर्बेनच ताका कात्तोर सोडता म्हूण सांगून तो चेल्लो सांगतकी तांकां ते दोळ थंय रडले तशिले ते चेल्ल्याले तसल उतर आयकतन न्हय भारी संतोश जाली की म्हळ्यार पुताक राक्षसा संहार करूं जाता म्हूण म्हणलेले विशय न्ही जाल्यार तागेले चंद ते तंचडी उत्तर चेडवान उरलोचें उतर बालीश उतर तें जावन ताका कसलें करूं जायना तितलो सान जाल्लो तो जाल्यार तें बालीश उतर आयकून तांकां हांस येता त्या वेळाक कुंती 2 पंथी भितर वचचें पळयता जायना तिका वचचें तांणी उलयत रसाचें आत्तां एक पंथा पुराय जन हांसलीच न्हय म्हणलें कुडलें तेंच सम वेळ म्हूण सांगून सीदा भितरी चमकलकय आनी त्या ब्राह्मणाले आनी ब्राह्मणी लेगी उलयता कुंती कसलें म्हूण म्हणल्यार ती ब्राह्मणाले निमगीतकय कसल्याक तूं अशी दुख्ख करता कुतो मूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः विदित्वा अप्यपकर्षेयं शक्यं चेत अपकर्षितुं हे ब्राह्मणा तुगेले कश्टाक कारण कसलें तें एक सांग सुरवेक तुमी दुख्ख करचें न्ही आमकांय तुमी तुमगेले घरा रावचे अवकाश दिला म्हणटना आमी तुमगेले जन जालीत न्हय आमकांय बेजार जाता न्हय आमकां आश्रय दिलेले ब्राह्मण दुख्खीत जावन आसा सुरवेक तें दुख्ख कसो म्हूण तूं म्हाका सांग ते परिहार करूं मेजन सादी जप जाल्यार खंडीत हांव परिहार करता जाल्यार परिहार कोरका जाल्यार दुख्ख कसो म्हूण तूं सांगका न्हय म्हूण सांगून ती सांगता तेन्ना ब्राह्मण सांगता की हे ती तो तापसी म्हूण सांगून म्हळ्यार तांणी पळय तापसवी वेशांत तसोच हे तापसी स्त्री म्हळ्यार कोण कुंतीक सांगता रस्तो पळय चांग जनान उरलोचें उतर चांग जना चांग मन आसता चांग उतर आसता
चांग जन म्हळ्यार कोणा दुसऱ्याला दुख्ख आमगेले दुख्ख म्हूण लेखतले दुसऱ्याला सुखान तो मत्सर पावना नशी संतोष पावतला आनी बरें चांग जन म्हणटाचे. आतां आमकां दुख्ख येयला तूं तुगेले दुख्ख कशी निमगिता म्हूण जाल्यार तूं सत्पुरुश वय न्हय. सत्पुरुश जावन आशिल्ले जनान उरलो तसले उतर तूं उलयतरस जाल्यार आजी आमचे कश्ट येयला ना म्हूण म्हणा त्या कश्टाचे विशीं आमी चर्चा करतरसची जाल्यार मिगेल कश्ट तुका सांगून कसलेंय प्रयोजन ना म्हूण दिसता. कित्याक म्हूण म्हळ्यार दुख्ख हें म्हाका येयलें दुख्ख मनशाल निमती काही परिहार करचें जातलें न्ही हें देवान कसो म्हूण पळोवका म्हूण म्हणटना कुंती निमगी तिगे कसल म्हूण सांग ब्राह्मणा तूं मागीरची मागीर पळय तेन्ना तो सांग की हें गांवचें लागीं एक राक्षस हें रान आसा ते रानान तेकलो बक म्हूण म्हळ्यार राक्षस तो नरभक्षक राक्षस तो हे सगळे एकचक्रापुरा नगर हाजे सुತ್ತमुत्त प्रदेशा पळय तोच अधिपती ताण सांगील तशी आमी आयकुका. केन्ना पळय नरभक्षक केन्ना पळयल्यार गांवां रिकचे मनशाक खावन भोंवची ताणें कितले की मनशां तो दीश मारता म्हळ खातीर हे सगळे प्रदेश पळय तागेले जलल खातीर ताण सांगील तशी आमी आयकुका जाता. कित्याक म्हूण म्हळ्यार एक उपकार आसता गेले निमती ताण हांगा आशिल्ली निमकां आमकां शत्रू राष्ट्राच्या भयना दुश्ट प्राणीच्या भयना ते म्हळ्यार तो त्या प्राणयांकय खाता शत्रू कोणीय आयल्यार तांकांय खावन दवरता जाल्यार ताणें आमकां रक्षण करता म्हळ्यार खातीर आमी तागेल्या ओपंद करून घेतला. आमकां मस्त बादुच्यानच केन्ना म्हळ्यार तेन्ना रिगून जना खावन घालूनच जाल्यार तदन ताणें आमकां एक ओपंदाक प्रती जावन ताणें एक दंड अशी सांगला. आमकां दंड म्हळ्यार म्हणटा पळय कसो आमी कसले कोरका म्हणून ताणें सांगला पेनल्टी म्हणटा पळय तें कसलें म्हूण म्हळ्यार ह्या गांवांत तूं सादारण मस्त घर आसाची त्या प्रती एक घराच्यान एक दिसाचे आहार ताका दिवका. ते आहार कसो म्हळ्यार एक गाडयेर भरी शीत ताका जेवका जाल्यार पुरय परिकर म्हळ्यार रांदयनी पुरय दोनी त्या गाडयेचे दोनी रड्डे आनी त्या गाडी व्हरच्याक एक मनीस इतले जेन्ना थंय पेटोवन दिवका तितलेय तागेले आहार गाडी मात्र खाली जावन येता कळ्ळें. कितली एक देवान केले उपकार म्हूण म्हणल्यार कितली घरबंद आसाचे सुತ್ತमुतल प्रदेशाक तागेले आळवेक कितले प्रदेश आसा तितले प्रदेशाक कितले घरबंद आसा म्हळ्यार कितले की वर्सां एक पंता एक संवसाराचे टर्न येता. मिगेल संवसाराक फायची टर्न येयला कितले की वर्ष नंतर कळ्ळें. एक कसं म्हळ्यार कोणाल टर्न कोणाल सरदी ते दुश्ट दिसा तान्नी बिनी आहार भरनी म्हूण जाल्यार एक जना पेटोवका म्हण घरान तुलें पेटयनी म्हूण जाल्यार तो बकासूर सीदा गांवां येता. कोण पेटयनी कोण चुकला पडटा तागेले घरा कितले प्राणी आसा कितले मनीस आसा तितले जनाके खावन ते घर नाश करून दवरता. कुंती म्हळ्यार ताका कुंती म्हणून ना मा म्हणतो अमा आजी म्हाका ती ही दुर्विधी आयला निजावन म्हजी वायट विशय ह्यो कसले म्हळ्यार तो राक्षस आमकां रायुशी आळवीक करता शिवाय निजावन राय न्हय तागेले बला निमती आमकां आळशी तरस हांगा वैत्रकीय ग्रह म्हळ्यार एक पट्टण आसा हें एकचक्रापुरा म्हण तशी वैत्रकीय ग्रह म्हूण म्हळ्यार एक पट्टण आसा थंय आमगेले निजावन राय आसा तो ಸ್ವಲ್ಪ बुद्धीन दुर्बल तो ताका कशी राज्य आळोवका म्हूण म्हळ्यार लेगोत ना आनी निरपाय जावन कशें सुचे तेमय वतना मस्त स्वार्थी आनी मस्त दुर्बल तो राय त्या रायाले आळवीकेन ताम्मेशील देखून ह्या राक्षसाल उपटळ सैसून घेवका जाला म्हूण आनी म्हणटरस ब्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः कस्य वा छंदचारिणः गुणैः एतैः वत्स्यन्ति कामगाः पक्षिणो येता. ब्राह्मणांक आपण करचे अधिकार आसवे जवो ना नवे तांकां अदिना दवरून घेवच्या कोणाक साध्य आसा. स्वेच्छेन संचार करचे पक्षीशी एकडे तेकडे व्यवहार करत रसाची आनी तांणी रायाल लागींची वास करून आसाची. तशें म्हळ्यार अर्थ कसो करतसोय ब्राह्मणांक रायाक सांगचे अधिकार कसले ना म्हूण ताणें सांगचें. आतां आमी ब्राह्मण जावन आसतना रायाक आमी सांगचें कसलें ना तूं अशी कर का तशी कर का म्हण आमी सांगचें कसलें ना. रायानय आमकां आपण करचे अधिकार ना. निजावन ब्राह्मणा पुढे दुखून स्वेच्छेर आसूं येता म्हूण सांगून धर्मशास्त्रांत तूं सांगिल्लें जाल्यार
तशी स्वेच्छेर आसूं येत म्हूण जाल्यार रे खंयचे एक गांवांत रब्ब कांबळेल वयनमे त्या गांवांत राबतना त्या गांवची राय कोण तागेल्या आश्रयांत आसूं का वयनमे म्हणटना राजाश्रय एक ब्राह्मणाक अगत्य जावन आसता. ताणें राजाश्रय आसले नंतर गृहस्थाश्रम प्रवेश करीत. मागीर धर्म विहित जावन खंयची मार्गस ब्राह्मणा सांगिलो तांतू द्रव्यार्जन कोरका. तशी जीवन ब्राह्मणांक म्हळ्यार कोणा जाल्यार प्रजारक्षण करचो सामर्थ्य कसोची करायो ताण सांगिल तशीची चोलची तसली विधेयत सुतसल बायल आनी धन हे दोन आसचे म्हूण जाल्यार तो पुत्र बांधवांक खंयची संकट येयल्यार पार करता म्हणून जाल्यार म्हाका हें तिनी ना पळय न्ही बायलस म्हाका विनीत जावन आस जाल्यार रक्षण करच्या समर्थ जावचे सोच्यो रायो ना म्हाका कळ्ळें. धनार्जन केलें ना हांवें जाल्यार खंयचेय एक हे संकटा दुखून पार जावची तितलें धन ना कित्याक म्हळ्यार हांव एक जावन ब्राह्मण आनीक कसलें म्हळ्यार म्हाका एक विनीत जावन आशिल्ली बायल खंडीत आस. आजी त्या राक्षसाक आहार पेटोवचे टर्न मिगेले सरदी म्हणटा पळय. आहार कसो म्हूण तुका सांगला ना एक मनीसू एक गाडी बरी शीत ताका जावं कजेल परिकर आनी दोनी रड्डे पळय. आतां एक मनशाक हांगा आमगेल्या गांवांत एक क्रम आसा कसो न्ही म्हळ्यार तांगेले घर कडच्या पेटोवच्या कुशना नातले रे खंयचे एक मनशाक तूं वच म्हूण सांगून तागेले संवसारा जाय आशिल्ले दुड्डू हात भर दिवचे मिगेले त्या वयना कळ्ळें. आर्थीक जावन हांव कसलें तितलें स्टेबल न्हय मिगेल संवसारांत कोणा पेटोवचें म्हूण म्हणलेले विशय म्हाका साध्य ना कित्याक म्हळ्यार बायलें सोण आसचें जायना तीन नातले मिगेल संवसार एकडे तेकडे जतकी म्हळ्यार भय्य हांव चमकलें तांणी भीक म्हाका जतकी म्हळ्यार त्या भय्य चेडूवांक पेटोया म्हळ्यार सना सना चेडूं कोणा पेटोवचें म्हूण कळना. तशें जावन म्हाका इतली दुख्ख भरला म्हळ्यार कसो करचें म्हणून कळना. आत्तां कडेच एक निर्णय कसो म्हळ्यार हांव मिगेले दोन चेडूवांक घेवन हांव मिगेल बायल 4 जणांनी वचचें कित्याक म्हळ्यार आमगेलांतू 4 जनांतू एकल्याक तै पेटयले वरलेले त्याग जन दुकानां मरताची न्हय कसले एक कारणान मरताची ताजे पेक्षा आमी 4 जणांनी वटुची त्या राक्षसाल्या वचचें ताका मस्त भूक आस म्हळ्यार खंडीत आमकां 4 जणां खावन तो पूण एक आत्मसंतोश पावन आसो म्हूण म्हणलेलें मिगेल आशी म्हूण सांगून तो ब्राह्मण कुंतीला सांगता. आनीची काणी कसो म्हूण पाय पळया. कायेनमाच्या मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि. श्रीहरिकृष्णार्पणमस्तु. नाहं कर्ता हरिः कर्ता नाहं कर्ता हरिः कर्ता.